Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, program Sembang-Sembang PSWM atau Persatuan Siswazah Wanita Malaysia dengan temanya Menyusuri Ilmu, kali ini membawakan seorang tetamu. Tetamu ini namanya Dr. Asma Abdullah. Saya akan memberikan sedikit latar belakang mengenai Dr. Asma Abdullah. Okey. Saya akan membacakan biodatanya dalam bahasa Inggeris. Okey. Dr. Asma Abdullah has worked with both private and public sector organizations, associations, educational institutions, and non-profit organizations. She specializes in cross-cultural management, intercultural communication, organization development, corporate culture, and cultural relocation strategies for organizations and management executives. She conducts regular training sessions on small and large group interventions for both private and public sector. Topics related to vision, values, and strategic directions, as well as team building and leadership. She received a Bachelor of Arts degree in Social Anthropology and Diploma in Education from Monash in Educational Technology from University of Southern California. I'm sorry. Let me repeat that. She received a Bachelor of Arts degree in Social Anthropology and Diploma in Education from Monash University, Melbourne, Australia. Masters of Science in Educational Technology from University of Southern California, Los Angeles. Master of Arts in Counseling from University of Malaya. And a doctoral degree in Social Anthropology from Universiti Kebangsaan, Malaysia. She is also a certified HRD trainer and a certified people coach under the International Coach Federation. Dr. Asma spent 22 years with her company, a very famous one, ExxonMobil in KL. That was when I met her and we did quite a number of programs together. Okay, currently she is on the board of the Institute for Youth Research under the Ministry of Youth and Sports. She is also now the Vice President of PCOR, which is Peace, Conscience and Reason, and a member of G25. She has authored several papers on culture, management and human resource in various books and journals, and have written 5 books on understanding the Malaysian workforce, going local, understanding multicultural Malaysia, culture matters and insights on Malaysian culture. She has also developed 3 culture-related activities, namely for Culture Detective, Cross-Cultural Card Game, and Diverse Sophie. It's quite a mouthful. And I'm sure whoever is watching this program will be, let me see, how do I put it? Will be astonished as to the realm of knowledge that Dr. Asma is going to share with all of you. How are you today, Asma? Alhamdulillah, very good. You are, Asma, you are a typical, typical person with knowledge. You speak very slow and you are very humble, yet you have all this knowledge. And this knowledge, not everybody has this knowledge. Seperti yang Dr. Asma sedia maklum, program ini bertemakan menyusuri ilmu. So, kita tak cerita perkara-perkara yang biasa-biasa, kita cerita pasal ilmu. Now, melihat kepada biodata doktor dan pengalaman dalam program-program latihan di sektor awam dan swasta dan 22 tahun berkhidmat di ExxonMobil, saya terpanggil untuk bertanya soalan pertama saya. Apa
apakah yang membuatkan doktor mendalami ilmu tentang cross-culture management dan komunikasi antara budaya ini? Bukan semua orang suka masuk belajar perkara ini tau. Tapi doktor terpanggil pula untuk mendalami ilmu ini. Ya. Itu sikit. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And terima kasih Datin Fazia for inviting me to your Sembang-Sembang. Kebetulannya ada banyak sebab yang saya terpanggil untuk belajar di dalam topik yang kita bincangkan ni. Tapi sebab pertama adalah sebab saya studied anthropology. Saya study subjek ni di overseas in Australian University. Ya. Dan oleh sebab itu saya didedahkan kepada masyarakat yang belai ni. Ya. So that created curiosity lah. Ya, nak study the subject as well as dalam suasana yang berbeza dari masyarakat Malaysia. Dan lagi satu, bila kita study anthropology ni, anthropology is a subject you study about societies in transition. Ya. Sebab kita tahulah banyak social change kan, westernization, globalization, Islamization, sekarang social media, and then COVID pula. Ya. Jadi dalam anthropology, anthropologists will study people that are not open to these changes, and then after that you study them because of the social forces of change. Jadi kita kena lihatlah apa perkembangan, ya. What are some of the changes that have happened as a result of these social changes. Sebab itu kalau you jadi seorang anthropologi, dia akan buat dia punya field research semua tu di dalam masyarakat yang pre-literate, we call it. Ataupun societies yang terpencil lah, ya, orang asli dan all the African tribes semua tu. Tetapi saya berpendapat kajian antropologi ni boleh juga dijalankan di dalam sesuatu organisasi. Dan bila saya buat study of culture, saya bandingkan masyarakat Malaysia, terutama sekali orang Melayu, dengan masyarakat orang putih lah. Sebab itu bila saya kerja di syarikat multinational American, saya boleh dapat perbezaan di antara orang Malaysia dengan orang Amerika. Apa orang Amerika suka, kita tak suka. Apa yang kita suka, dia tak suka. Jadi itu I became curious. Ya, became curious, apakah nilai-nilai ataupun norma-norma yang berbeza. Ya. Sebab itulah saya masa saya spend 22 years in Exxon, tetapi masa dekat 10-15 tahun tu saya fikir I have to go back to school lah. Kena buat doctoral studies lah. Dan oleh sebab itulah saya dapat peluang untuk mendalami suasana kerja ataupun to study, membuat kajian apakah perbezaan. Itu that kind of feel free, you can switch to English if you want to express yourself better maybe. Adakah itu yang menyebabkan you nak mendalami lagi? Sebab you are curious. So orang yang ambil anthropology ni must have a curious mind. Don't you think so? Ya, betul. I mean, semua studies tu kita kena jadi curious lah. We have to
Ya, kalau misal kata, alah lah, makan gaji je lah, you know, after all, you already, at that point, you are already getting a fat pay, you know, and then I say, for lah, I want to study this, because you have to have that what shall I say, that, not niche, that passion to study about other people, their value system, and all that. Yeah. Right. Am I right or not? Yeah, in a way also, because lepas after I finish my studies in Australia, I balik Malaysia, I kerja. Lepas tu saya pergi Amerika. Pergi Amerika pun lagi satu budaya yang berlainan. Yes. Yeah? So then again, my curiosity about culture. Dan bila saya balik, saya jumpa suami dia, orang Inggeris. American. He's American, is he? English. Oh, he's English. Okay. Jadi perbezaan budaya ni ada di depan saya. Jadi bila orang tanya ataupun mereka tanya, mengapa orang Melayu kita ni macam ni, saya selalu kena beri jawapan. Jadi beri jawapan tu, saya fikir kita tak boleh bagi opinion. Yes. Yeah, it's different. Giving opinion and beri pendapat yang ada kena-mengena dengan perbandingan, kita kena buat research. So, oleh sebab itulah saya masuk beberapa case pada studies, study groups yang mana mereka nak mengetahui lah apakah perbezaan orang-orang Malaysia dengan orang asing. Okay. So sebab itulah saya berpendapat ini adalah satu subjek yang agak interesting and you boleh study all the time. Yeah, that's the thing. But like I said, you kena ada passion. Kalau itu you tak ada passion, memang susah lah, because benda ni kan, kalau anthropology ni dia ongoing. The study should be ongoing, right? Because it is something to do with changes in your life. Your value system keep on changing. There's nothing static in this. Right. Seperti macam COVID ni kan. COVID ni akan membawa banyak perubahan. Ya, betul. Saya harap orang-orang yang pengkaji anthropology akan ambil perhatian. I'm sure mereka sedang memerhatikan, norma baru dan sebagainya, ya. Communication, the way we communicate, ya. Yeah, and then family relation. Oh, banyak kesan-kesan social pandemik ini. Okay, satu, saya bila bercakap dengan doktor kan, for many years, that I've known you always talk about akar, roots. Okay, doktor selalu cakap pasal ni, roots ataupun akar umbi sesebuah kaum atau kumpulan etnik. Perlukah kita tahu tentang perkara ini, mengapa timbulnya keperluan ini? Ni soalan saya yang kedua. Okay. I think it is very important for us to look at our roots, ya. Sebab kita in Malaysia, it is a multicultural society. Ya. Jadi di dalam satu hari, we can relate at the intracultural level. Okay? Intracultural level tu sama kaum lah, Melayu dengan Melayu. Intercultural, Melayu, Cina, India. Okay? And then cross-cultural, Melayu dengan orang asing. Ya? Okay. Dalam satu hari, kita ada banyak code of communication. Ya? Kalau kita cakap dengan orang Melayu, kita kena berbahasa. Bila kita cakap dengan orang Cina, kita code switch lah, campur-campur. Kan? Rapport kan. Dan bila kita ada dengan bangsa asing, it is at the cross-cultural, selalunya kita kena cakap bahasa Inggeris lah di Malaysia. Dan oleh sebab itu, saya fikir kalau kita tak tahu akar umbi kita akan terbawa-bawa dengan orang putih punya aksen lah. Ya, cakap dengan orang putih kita jadi macam apa? American twang. Ya. Cakap dengan orang Indonesia, cakap macam jadi orang. Dr. Asma, that is already happening. Sebab saya pernah jumpa budak-budak sekolah lah, lower secondary, bercakap macam seolah-olah American slang. Tu saya tanya, awak ni pernah belajar kat Amerika ke ikut mak ayah? No. Macam tu. Sebab apa? TV. Ya, betul, TV. Jadi dia terbawa-bawa sebab dia tak faham.
Dia tak faham dia punya akar undi. Sebab saya fikirlah kalau kita tahu kita punya akar undi, itulah saya punya quotation kan, kalau sepohon pokok kayu banyak akarnya, apa ditakutkan ribut. So to me, in the world of globalization, open skies and we relate across cultures semua ni, kita kena tahu, kita kena mengenali, ya, supaya kita tak terbawa-bawa dengan adab orang lain. Sebab itu saya fikir masa sekarang lah, sebab kita go on Zoom kan, kadang kita tak tahu mana orang tu budaya datang dari mana. It could be from India, could be from Africa, could be from China. Yeah, so it's interesting. The word I come across now is internal globalization. Oh, what's that? Internal globalization macam ni lah. Kalau you dari Afrika kan, you dari Amerika, kita ni globalize kan, globalize platform, Zoom platform, tapi you punya time zone different dengan I. So that is why sometimes when you go on Zoom kan, you're greeting people with good morning, good afternoon, good evening. So macam dalam bahasa Melayu kita kata salam sejahtera lah. That's better. Yeah. So that means it's very important. Kita tahulah, kita mengenali budaya kita. Kalau kita terbawa-bawa, lama-lama hilang. Yeah. Sebab sekarang you tengok macam sekarang. Yeah. Mana kita tengok orang pakai banyak baju kurung. Ya. Okey, tapi benda ni tak boleh dielakkan, right? Tapi macam doktor kata tadi, kita mesti nombor satu sekali ada, apa kata orang, ada curiosity lah untuk mengetahui roots kita. Tapi bila kita bercakap perkara itu kepada generasi muda, dia macam tak kisah. Dia tak kisah. Itu sebabnya sekarang kita lihat bahawa kalau kita tengok perempuan Melayu terakhir, mana ada? Ada dalam drama aja, dan I think ada satu, apa kata orang, kalau tak silap filem kot, perempuan Melayu terakhir. Dia cuba mempertahankan dia punya ciri-ciri budaya, akhlak orang Melayu. Itu sangat-sangat menyedihkan lah. Tapi bagaimana cara kita nak menggalakkan ataupun agar perkara ini diberi perhatian dan kepentingan, dan oleh siapa? Apa pendapat doktor? Ya, saya ingat itu peranan sekolah dan universities, dan juga ada kumpulan yang boleh champion our values. Yeah. So we must form groups like Persatuan Siswaza and some other groups. We need to retain our identity. Kalau tidak, hanyut. Ya, lama-lama saya berasa bangga ya bila I tengok kan pakaian songkit. The other night I was on a Zoom where there was a Chinese curator from Singapore yang have very deep interest in songkit. What happened to us? Kan? So that means to me, kita kena ada role models in our society, in our ministers ke, our first ladies ke, our permaisuri agung ke, you champion local products, rather than use foreign material or foreign import. Jadi kita kena ada role. We need to have people who personify the values of our culture. Jangan terbawa-bawa dengan Arabization sangat, So this is where I hope our mereka fashion ataupun orang yang ada kena mengena dengan budaya we take pride. We have to take pride. Kalau dulu ingat tak masa kita di sekolah dulu, kita ada Azah Aziz. Ingat? Azah Aziz, ya? Zeti, Tan Sri Zeti punya mak. Now, dia tu adalah, bolehlah dikatakan sebagai orang yang memperjuangkan apa yang kita bincangkan hari ini. Tapi sekarang kita nak banyak Azah Aziz. Kita kena sekarang dah tak ada. Mengapa? Saya nak tanya soalan supplement, soalan tambahan. Okey.
ada tak NGO yang doktor sendiri pernah bekerjasama ke, mengadakan perbincangan ke, yang berminat dalam ilmu ini di Malaysia? Very sad lah, I don't think that, tak tahulah, mungkin ada tapi dia tak menonjol public space, tak menonjol, tapi tak ada role models. Okay. Kita ada kementerian, kita ada satu kementerian. Kalau dulu-dulu masa saya berkhidmat dalam perkhidmatan awam, saya pernah berkhidmat di Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Kita ada Kementerian Kebudayaan. Kita ada JKKN sekarang, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Nasional. Sepatutnya perkara ini dipelopori oleh mereka. Mungkin ada, tapi mungkin kita tak tahu. Dan patutnya mereka, saya pasti mereka ada. Dan mereka patut diberi ruang, terutama sekali kalau kita bercakap ni, Bulan Merdeka ni. Ini adalah salah satu ciri-ciri yang patut kita pertahankan, kalau kita nak menjadi satu, mempunyai satu identiti nasional. Itu pendapat saya lah. Setuju atau tak setuju dengan pendapat saya? Ya, bersetuju. Sangat bersetuju. Untuk mempertahankan identiti kita. Jangan jadi airbuy sangat. Okey, soalan ketiga saya, kepentingan ilmu ini dalam bidang ini kita tak dapat nafikanlah, keperluannya. Oleh itu kan, bagaimana pendapat doktor, bagaimana pula seseorang itu dapat mendalami ilmu ini? Adakah di peringkat basic degree, masters atau PhD macam doktor? Pada pendapat saya lah, you need a basic degree. Because you are going to a specialized field kan of research. Jadi if you have a social science degree, mungkin that is the basic foundation. Tapi saya ada kawan-kawan yang engineer pun boleh interested in budaya. So not necessary in social science, Tetapi a basic degree is important. Then lepas tu kita kena ada interest lah dalam subjek, interest and also pengalaman is very important. Doktor, kita ada Aswara, right? Aswara, yes. Pernah dengar Aswara kan? Yes. Drama kan, dia do drama. Aswara ialah dia peringkat universiti dah sekarang, dah naikkan tarafnya. Dia institute dan tetapi dia lebih menumpukan kepada, mungkin I'm wrong, but daripada penglibatan saya sedikit lah dengan mereka, mereka banyak menumpukan kepada performing arts dan sebagainya, music dan sebagainya. So mungkin salah satunya ialah cabang ini. Saya ingat masa tahun-tahun 80-an, masa saya bertugas di Kementerian Kebudayaan, Beliau dan Sukan, di Jabatan Kebudayaan itu, di situ ada satu bahagian mengenai perkara ini. Misal kata architecture yang melambangkan architecture Melayu dan sebagainya, right? So mungkin Aswara, saya teringinlah satu hari nanti doktor, kita jumpa, kita pergi ke Aswara dan kita mungkin boleh berkolaborasi untuk mengadakan satu webinar ke, satu seminar besar ke, satu round table discussion ke, mengenai perkara-perkara yang doktor dah perjuangkan selama ini. Tapi dari segi kajian, kalau kita nak mengetahui budaya, if you want to understand the roots kan, we have to know the dimensions, the cultural dimensions. It requires us to look at the hidden dimensions of culture, the akar. Jadi dalam kajian saya mendapati andaian yang we have in our culture agak berlainan dari andaian orang asing lah, orang putih terutama sekali. Tetapi kalau kita tengok Western media, banyak andaian yang ada di dalam program that we see semua tu are based on dia orang punya assumption. Jadi kita kena tahu apakah dimensions yang penting untuk orang kita lah, orang Melayu, orang Malaysia, yang agak berbeza dengan orang asing. Jadi kalau kita tengok program tu, kita tahu kita boleh membuat perbezaan. Kalau tidak kita ambil sekaligus, orang kata.
Yeah. So that is why it is very important to be critical. Yeah, and you can only be critical when you know what you have. Kalau tidak, tak tahu. Kita tak tahu. Then you become emotional. Okey, saya nak beritahu dengan doktor kan. Saya ni selalu tengok drama TV ya. Currently dekat 104 Astro sedang berlangsung daripada hari Isnin sampai hari Khamis satu program yang dinamakan satu drama yang dinamakan Cik Ayu Mi Sanggul. Apa dia tu? The heroine pakai sanggul. Dia buat sanggul dan dia hari-hari setiap scene dia pakai almost all lah, about 90% dia pakai baju kebaya. Ini arahan Rosyamno aku tak silap saya. Bukan arahan lah, dia punya penerbitnya Datuk Rosyamno. It's very good sebab dalam tu ada nilai-nilai yang and then I think kan using medium like drama and all that kan is one way lah untuk menimbulkan minat di kalangan pertengahan. Okey. Satu lagi, my last question. Okay. Before we sum up, okay. Boleh tak doktor kaitkan pula kepentingan ilmu ini dalam konteks kita Malaysia ini satu hari nanti akan menjadi warga dunia, global player. Apa pentingnya kita mengetahui dan mendalami ilmu ini? Very important. Sebab you go back to study of anthropology kan. You study society going to social change. Jadi we need to know that now social media is very important. Everything that happen it goes first on social media before the news or TV and so on, right? Jadi apa yang kita dapat sekarang kan is very instant, right? So that is why we need to know what are we open to, and social media is going to challenge our akar umbi. Say for example what happened to the 17-year-old girl kan yang went on social media and to be critical about the teachers in the school, and she champion nanti campaign make school safe. Apa jadi kepada dia? This is because mungkin dia tak faham sebab dalam budaya kita tak boleh tegur orang tua. But now because of social media, she has that platform. Dia boleh mengeluarkan buah fikiran dia melalui social media. Jadi are her teachers ready to accept? Are the teachers ready to accept criticism like that? So jadi saya fikir kalau kita tak tahu budaya, kita akan criticize each other. You salah, I salah, siapa yang betul? So you have to see that yes, kita mesti we need to know our culture, we need to preserve it, but we also need to know that there are going to be social changes that is going to make changes. That is going to affect the way you relate to people, the way you do things. Oleh sebab itu saya fikir kita kena faham apakah budaya kita yang kita harus kekal dan apa yang kita boleh campur ataupun kita boleh berubah, tetapi tak sekali hilang kita punya budaya akal. Sebab itu saya fikir kita kena tahu selok-belok akar umbi kita. Sebab kita akan we will be exposed to rapid process of social change. And if we don't know our budaya, kita akan hanyut. Yes. Okay. Saya bagi satu contoh. Bagaimanakah agaknya dalam konteks apa yang kita bincangkan petang hari ini, saya selalu membayangkan Ethiopia state, maknanya yang saya dream one day. Bahawasanya dalam masyarakat di Malaysia yang berbilang kaum, kita ada satu budaya yang harus kita ketengahkan, budaya agree to disagree, right? Tetapi mengekalkan adab dan sopan. Boleh ke perkara itu terjadi? Pada pendapat saya,
di dalam multicultural society ataupun the world of globalization kan, this thing about we need to agree to disagree will be eminent. I mean, it will be something that we need to observe, right? Because globalization will open us to diversity. Yeah, diversity of opinions, diversity of thought, diversity of so many things. That are different. They are bound to bring conflict. Yeah, and in our thinking and so on. Jadi kita kena tahu macam mana nak disagree, tetapi ikut cara kita. Kita boleh disagree, tapi the cara must be important. It must be invented. Ya, sebab saya fikir kita orang Melayu ni, kita boleh disagree, tetapi ada caranya. Kadang-kadang di dalam kajian saya lah, orang Melayu ni dia suka kiasan, right? Dia suka, kita banyak simpulan bahasa, kita banyak pantun, semua tu is part of our adab. Ya, so kalau kita nak disagree or nak cakap sesuatu feedback yang mungkin tak baik, ya, to the recipient, kita kena tahu cara macam mana kita nak menyampaikan. Ya, jadi kita can disagree, tapi cara kita menyampaikan tu agak penting. Sebab kita tak mahu orang yang nak menerima feedback tu refuse to accept what we are saying, because they say the effective communication is the act of the sender. Yeah, the sender must send the communication, but effective communication is the act of the receiver. Jadi kalau kita nak menjadi seorang communicator yang efektif, kita kena phrase what we want to say macam mana orang akan menerimanya. Ini satu keadaan yang sangat-sangat besar cabarannya. Sebab dalam keadaan dunia sekarang, semuanya berlumba-lumba. It's a speed. Everything is action oriented. Everything is speed. Kalau kita bercakap macam itu dengan beradab dan sopan, dia kata, excuse me, can you get to the point? So kita nampak di situ perlagaan di antara the western style and adab kita. Exactly. Dan ada orang sampaikan sanggup orang kita, orang Melayu khususnya, mengatakan, don't be a hypocrite. Dia kata kita ni hypocrite. Padahalnya kita menyusun kata-kata itu dengan adab dan sopan. Saya bagi doktor satu contoh. Ya, saya bagi nama seseorang. Okey, orang ni dia bila berhujah di dalam kami lah, bila dia berhujah dalam parlimen, dia akan menggunakan ataupun dalam dia punya program-program, dia akan menggunakan fakta dan juga data, dan dia akan explain. Bila saya mengikuti dia punya program on live FB dan sebagainya, saya melihat netizen kutuk dia habis-habis. Sebab dia orang tak suka dengan fakta, dia orang suka sangat beremosi. Dan ini yang menjadi masalah, sebab kalau kita terlalu emosi, kita tidak menggunakan data dan fakta, kita akan kecundang satu hari nanti. Maknanya kita memilih pemimpin-pemimpin yang akan mengeluarkan kata-kata kesat seperti yang berlaku sekarang. Di kalangan wakil-wakil rakyat yang berumur lah umpamanya. Kalau kita sebut orang berumur ni ada sopan, ada adab. Tapi kadang-kadang bila kita dengar dekat parlimen, jerit pekiknya dengan kata-kata yang kesatnya, sampai ada satu ketika dulu dia mencarut. Tapi lepas. Ini kita tak naklah masuk dalam realm politik, ya, tetapi ini satu apa kata orang itu, sebab saya guna tadi perkataan Ethiopia. I dream of a day di mana kita boleh mewujudkan satu budaya yang kita boleh agree to disagree. That's why we need to start from home. We need to start from school. Tapi saya fikir lah di Malaysia ni, I don't think we teach culture in schools. Tak ada.
And even in university, sebab itu bila saya when I was a part-time lecturer dekat salah sebuah universiti di Malaysia, my students said that they really learn a lot about their own culture. Oleh sebab kursus yang dia ambil lah. So it's for 14 weeks where I asked them to write about their own culture, and they feel that is a real revelation to them. Mengenai budaya sendiri, tetapi dia kena pakai konsep teori semua tu kan. So I feel that kita kena mula lah, tapi tak tahulah. Saya bukan seorang educationist. tapi doktor kan duduk dalam banyak apa kata orang, NGO dan juga you know, circle-circle yang membincangkan perkara ini. Saya rasa kalau kita dalam dalam Malaysia yang pelbagai kumpulan etnik ni, ini sangat penting kita preserve. Ya, dan saya berharaplah kalau boleh macam saya sebut tadi, Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Nasional JKKN, Jabatan Perpaduan dan sebagainya harus mengambil should be concerned about this. That's why the subject of cultural intelligence. Yes. That is what I hope to promote lah. Perhaps saya nak cadangkan kepada Dr. Asma, tolong buat satu artikel dan hantar kepada salah satu pada akhbar yang sangat-sangat ramai orang ikut lah, sebab dia cover both side of the divide, tapi dalam bahasa Melayu lah, sebab dia tak ada print dalam bahasa Inggeris. Okay, dan sebab perkara ini sangat penting. Okay, so last but not least, saya nak minta Dr. Asma berikan sedikit conclusion dan juga tips kepada pendengar-pendengar ataupun penonton program ini yang saya memang fokuskan kepada generasi muda yang akan menjadi pemimpin satu hari nanti di negara kita. Silakan. Okey, saya harap pemuda-pemudi pemuda-pemudi ataupun graduan yang akan enter the job market, it is very important that you find a purpose, find your purpose in life. What is it that you want to contribute? And you start to build slowly through research, through networking. Very important, networking now. And also research now is no longer the library research. You can do research at home. You go to Google, and the World Wide Web, is your platform, your playing field. So I think it is very important that you find something that will be of interest to you, and that you can build that body of knowledge sampai until you lock on. But very important to be mentally engaged. Sebab saya ni dah 70s already, in my 70s. Macam saya lah. Macam kita lah, seniors. But we have to be physically active, we have to be mentally engaged, and spiritually connected. Very important. So I think maybe those are the things that I hope you will start to think lah as you begin your career. That you want to become manusia yang berguna lah. Yes. Dan ini juga selain daripada formal education, kita juga boleh belajar dengan observation, interaction antara kumpulan-kumpulan berbagai-bagai etnik. Jangan kita terlampau intra. Kita patut inter supaya kita dapat memahami, saling memahami. Betul. Very important that you're able to relate in different contexts. Sebab dunia di luar akan membawa banyak perubahan. So you need to be ready, and you need to be equipped lah with cultural intelligence. Yes.
Okay. Well, itu I must say that the discussion today is rather heavy, right? Tetapi ia pasti membuatkan kita berfikir masa depan negara kita, masa depan generasi muda tu khususnya, kalau kita akan menjadi, apa kata orang, global citizen, right? Kita tak boleh lagi dah jadi macam dulu-dulu, katak bawah tempurung. Kita tahu, tetapi katak itu dia mesti tahu every bit of that tempurung. Sebelum dia nak buang tempurung tu, bukanlah buang, dia nak lompat keluar daripada tempurung. Can I just dia kena tahu. It could also be katak bawah gelas. Dia nampak tapi katak bawah gelas. Okey. Nombor tempurung, okey? Gelas, okey. Gelas. Dia tak mau keluar. Dia nampak tapi dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Okey. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan diskusi Dr. Asma dengan saya petang ini telah dapat create an interest dan juga trigger some thoughts, ya. I dream of a time, ya. Dr. Asma dengan saya ni dah 70-an. Mungkin masa kami dah tak ada besok, roh kita akan melihat, okay, come back and melihat apa yang sedang berlaku, dan pada ketika itu besok kita di Malaysia still maintain orang Melayu, orang Cina, orang India, Kadazan dan sebagainya, dan kita tahu every bit of our culture supaya kita juga boleh berinteraksi dengan rakan-rakan kita daripada kumpulan etnik yang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat diharapkan, dan saya percaya Dr. Asma pun dah pernah melihat dasar perpaduan negara, dulu ada dasar kebudayaan negara. So dasar-dasar ini haruslah dilihat semula, dan juga kita kena map up pelan-pelan tindakan untuk merealisasikan dasar itu demi masa depan Malaysia yang sangat kita cinta. Bagi pihak Persatuan Siswaza Wanita Malaysia, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Asma kerana, macam saya sebut tadi, walaupun subjek matter ini agak berat, tetapi saya pasti di antara pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton program ini akan merasa terpanggil untuk mengetahui lebih lagi mengenai akar umbi mereka. Dengan kata-kata itu, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Dr. Asma. Terima kasih.